vamos a ir dándole, vamos a dejar a comprobar que todo va bien y vamos a seguir jugando. La verdad es que en cuanto a originalidad y diseño me pareció una pasada. Como ya comenté ayer, tiene una integración de la narrativa con la jugabilidad, con los tutoriales cojonuda, que quisieran muchísimos juegos. Y ahora vamos a seguir jugándolo porque me quedé cuando me han dado el poder que de verdad empieza a ser algo especial del juego. Algo distinto a cualquier otra plataforma. Y son esos zapatitos rojos que a Sonic le daban más velocidad, pero a este tío le permiten pegarse a las paredes. Este tío que es un robot. Voy a mirar que la resolución está bien. Sí, está todo bien. Aunque sean pixelacos como puños, pero eso es lo que hay. Llevo 20 minutos nada más de juego, pero ahora tengo estos zapatitos. Hostia, hostia, pero el mareo puede llegar a ser brutal. No hay forma de dar un salto que se venga a este lado exactamente, pero bueno. Vamos a ver cómo Part of resuelve the los puzzles. basement was flooded, and the stairs had collapsed. I didn't know what was going on, but I knew I wanted to get back upstairs. 22 muertes. Llevo. Vale, quiero llegar arriba. The gate was locked. I would need a key to open it. I had to be careful. The electricity was going haywire in some places. Hostia. Ah, tete. Oh, espérate, ¿no? Hostia. ¡Oh! ¡Oh! Eso no me lo esperaba. Oh, mamma mía. Buah, esto va a ser un poquito más confuso de la cuenta. Claro, he saltado hacia adelante. A ver, ¿cómo lo explico lo que ha pasado? Bueno, ya tendremos otra para explicarlo. Vale, tengo que ir aquí hacia arriba. ¡Ey! A ver. Ah, si me acerco lo bastante al techo, se pega. Pega los zapatos. Vale, vale. ¡Oh! Vale. 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 Oye. How long had I been asleep? Months? Years? I was so confused. Where had everybody gone? I was slightly scared. This was the first time I had been outside on my own. Parece al principio de la música de Superman en plan mal rollo. Tío, qué guapo. Ese zoom out. I knew what I had to do. This had to be my purpose. I would clean a million things, so I could become a real boy. Whatever that meant. Ah, esa es la frase que le dijo el dueño, el amo. Creo que es una de las primeras veces que hablaron. Hay objetos que me tengo que quedar un momentito encima. Según lo grande que sea el objeto, tiene más valor, vale por más objetos y me tengo que quedar más rato. A ver, los gatos. Ahí, vale.
¡Ostras, qué bueno! Tía, qué bueno. La animación de la muerte. Vale, todo lo que has recogido, recogido está. Pues vamos a hacer en esta dirección, a ver qué es lo siguiente. Hay gatos que están en la casa, sufriendo, suffering The cats. screaming was coming from one of the bedrooms, but the stairs were blocked by a wall of fire. Vale, pues no, aquí vamos. The people screaming turned out to be a man, a woman, and their children. Pues se van They como were puto gato. confused and terrified. At first the man looked like he was ready to fight me, but after I convinced them that I was there to help, he calmed down. There was no way I could carry them all at once, so the children went first. I dropped the children off at the front door and promised them that I would be back with their parents. Que ver que había en nuestro puerta. Vale, pues no hay nada. Oh. The fire was getting much worse, so the woman went next. Oh. ¡Hostia puta! Me da quedar parado en la columna. When we got to the front door, all the woman said was, "Thank you, please hurry." I couldn't leave, not while people were in trouble. I couldn't leave, not while people were in trouble. ¡Hostia! By the time I managed to get back, the man was unconscious. I had to pick him up quickly, as I could tell the house was going to collapse at any moment. Oh.
I helped the family set up a tent so they had somewhere to stay. The kids were excited as they got to camp outside, but I think they knew they had just lost their home. When I mentioned my quest to clean a million things, the man said I should look through the rubble of the house, as they had no use for it. So, when everyone was making dinner, I looked through the wreckage. There wasn't anything I could clean, but to my astonishment, I found a TV set and a games console. With a bit of fiddling I was able to get them to work. So I sat playing games with the kids until their parents said it was bedtime. As we talked, the man opened a bottle of wine. I asked what had happened, why was everything so ruined? The man looked at the woman, then the woman sighed and said, "There was a war." "Yes, a war," said the man. One side of the planet attacked the other, and before we knew, it was all over. Everything gone. Just fucking Everything run. destroyed. "Well, it's late," said the woman. "We should really get some sleep. Help yourself to anything you need, and we'll see you tomorrow." In the morning, I asked the man if he knew what had caused the fire that had destroyed their house. The man smiled. "Crap old house, bad wiring, constant electrical surges from the unreliable power plant. Take your pick." He said, if we had the money, we'd move to the mainland. But we can barely feed ourselves, let alone buy a new house, so for now we're left here with the rest of the scum. But he did say I should head to the mainland, as there would be plenty there for me to clean, and a better quality of rubbish. The man said, "Before the war, my lovely wife used to be a fisherman." "Fisherwoman? Fishing person?" "I used to catch fish," interrupted the woman, "and, seeing as you saved us all from a fiery end, maybe you would like to borrow my boat to get to the mainland." I was a little scared, but then they gave me some captain software and I was an old salty sea dog within minutes. Coño, ¿y ahora estoy en el continente o qué? ¿Me he pirado? ¿Me he cambiado de país así por la cara? Hostia, qué feo te se ve cuando hacen zoom y se ven todos los pixelacos a tamaño enorme, pero qué bonito se ve cuando está en la distancia originalmente pensada. Por cierto, no he recogido el resto de basura, así que voy a recoger más basura por aquí. Y luego sigo para allá. Sí, así que hay escenario por aquí, colega. Doce chatarro combo. The gate was locked. I would need a key to open it. Vale, por aquí nada. I was surprised to see an old man, but not as surprised as he was. It turned out he was blind. He was kneeling on the floor with his hand in a drain. When I asked him what he was doing, he said his cat had crawled into the pipes, and he was trying to get her out. He was very happy when I offered to help. He said there was no way we could reach her from here, so if I was willing, I could make my way through the sewers and get her from the other end. Bueno, pues ya que me ha echado una mano, a comer mierda. As long as possible, but I would have to run, as the pipes would soon fill up again.
I happily agreed. So he gave me a key. He said this will open all the sewer gates. Go through here, then down the ladder, and through the big door at the bottom. Vamos a intentar explorar un poquito. A ver, ¿por dónde se va aquí? Ah, vale. Tío, pero es como un poco confuso, ¿no? Me dejan que vaya a todos lados, se me abren 1000 caminos, pero en realidad todavía no tengo claro por qué va a coger uno u otro. I better run. Oh. 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 I better run. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me tienen puesta la trampa ahí? ¡Ah! No, venga, hombre. Oh, coño. Tía, estoy apoyardado. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Ah, vale. Joder. Oh. Coño. Hostia puta. Hostia, sí que estoy palmando basas, coño. No, joder. 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 Mierda. Estoy en plan inútil total. No. Tu puta madre, no. No, hostia. Joder. Wow. Oh, coño. No, no. Oh, joder. Hostia, pues. Ah, por lo menos esas muertes han valido para algo. No, tío, qué mal. No, joder, qué impaciente. Oh, joder. Me cago en mi puta vida.
Tenía que probar si esa cascada me mataba o no. Pero básicamente todo me mata. Oh, joder. Oh, joder. Joder, qué mal. Menos mal que no estoy haciendo un time attack, la virgen. Vale. ¿Cómo coño me paro de coger eso, tío? Vale. Coño, qué mal. ¿Cómo me puedo coger esa bicicleta? Creo que ya lo sé, pero hostia, hay que tener muchas pelotas. Ah. Bueno, pues no era la forma que había pensado, pero mira, cogido esta. Sí, hacerte este juego sin una sola muerte es especialmente difícil. ¡Oh! ¡Mierda! Joder, qué mal. I found the old man's cat. She was fine, if a little confused. I was horrified. It looked like me, but it shambled around like something from the film we watched on Halloween. Ey, vale, sí que me está gustando un montón. Hombre, no creo que me guste más que el Resident Evil 8, pero todo es posible. Desde luego me está molando. ¿Y qué cojones es eso? A ver, esta puerta. The man was happy to have his cat back. He looked so content with her sat on his lap. I told him about the thing I saw, but he just laughed and said, "Those bastard robots, they're always getting up through the pipes. Don't worry though, it'll never get through the big doors. If I had my way, we'd have blown up the lot of them when we had the chance." I wasn't sure what he meant, but I decided now wouldn't be the best time to tell him I was a robot. The man laughed and said, "Don't worry, I know who you are," and told me that he knew the old man. As we chatted, the man brewed himself some tea. He said that he had worked for the old man. In fact, he had lost his sight in one of the old man's factories. Strangely, he smiled at this thought. "He always did me right," he said. "When I had my accident, the old man said he would look after me. And he did. He always made sure I had enough money, and he let me move into this old pumping station on his land. Which reminds me, I have something here for you." He rummaged around behind a cupboard. Then he continued saying, "The old man wanted you to have this when you were old enough, but fate wouldn't allow it." He passed me a large box. It was empty. I thought about pretending to be excited, but the man said, "Wait a minute, it's empty, isn't it?" He slumped back in his chair. "I was robbed a few months ago," he said, almost in a whisper. "It's strange. They took practically anything metal, but left loads of food and a brand new saxophone." The man looked sad, so I thought I would try to change the subject. I told him about my quest to clean a million things. This at least made him smile.
He said I was welcome to go back through the pipes anytime I wanted, as there were loads of old things in there that could be cleaned away. Se acabará convirtiendo esto en un Metroidvania, porque tiene toda la pinta de que van a apostar por la posibilidad de dejar que pueda volver atrás cuando quiera. Vale, a ver. ¿Cómo voy a encarar esto? No he podido. Tiene que haber alguna forma de llegar allí. La música es cojonuda. Hay muchos temas clásicos, versionados y simplemente metidos. Pero no sé qué tema será ese. Pero la música es muy buena. En general todo está metido con un cariño. A ver si hago así. Ay. Ay. Me la juego. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Oh, mierda. Ah. No, a chuparla. Ese ha sido demasiado valiente. Solo para Switch y PC. Qué curioso, Valiant. Me imaginaba que estaría para el resto de plataformas. Pues vale mucho la pena, lo que estoy viendo. Lo curioso, tío, esto es algo que ya he pensado en decir alguna que otra vez, pero entre el Game Pass para PC y Xbox, juegos indie que salen solo en Switch y en PC, y juegos de Sony que al tiempo, aunque sea, portea también para PC. La verdad es que el PC está fuerte, está gen, ¿eh? Vamos a ver. Ah, a tomar por culo. Me he ido demasiado lejos. Sí, que ya mismo además sale el juego este que sale para Switch y PC, que es el Monster Hunter. Pero este no es un indie. El Monster Stories. ¿Este? Pero esto es un juegazo, tío. Es que ha pasado desapercibido. Y ya ha llegado un punto en que incluso la Switch, que es la plataforma ideal para vender indies, hay plataformas, hay juegos indies que le pasan desapercibidos. Mira, ahora puedo usar la llave. Me voy a meter. Tiene tantos juegos ya.
Y es curioso porque este juego lo tenía comprado, pero no he mirado si está en el Game Pass. ¡Qué musicón! ¡Oh, qué buena música! Tía, pues lo que han hecho estos dos tíos... Este juego está hecho por dos personas. Gracias por el detallazo, tío. Pues me parece muy, muy bruto, tío. Pero mucho. Qué temazo. Wow. Bueno, ¿y qué hago con...? ¿Y aquí qué hago con un cubo? Brillando azul. ¿No puedo cogerlo? ¡Qué musicón, tío! ¡Qué bueno! ¡Va! ¡Ah! Vale. No. Claro, aquí no puedo hacer esa. Pero esta sí. Ah. Joder. Oh, qué temazo. Mamma mía, qué musicón. Dios, qué musicón, qué guapo. Sí, está desorganizada la shop, normal. Si Nintendo no está acostumbrada a tener un catalogazo enorme de juegos. Esto que he dicho me va a ganar muchos enemigos. Si hay alguien que se pase por el stream. Oh, vale, no me he dado cuenta. Vale, pues puedo andar por aquí. Tía, qué idea, qué par de pelotas le han echado a los dos tíos a diseñar este juego. Entre dos pavos. Oh, no. Bueno, sí. Al final acabo en la casa del buen hombre este. Vale. Si es que la idea es muy valiente, ¿eh? Tener las pelotas de hacer esto, siendo desarrollador novato y tal, huevos de cero. I took the fisherman's boat to the mainland. Ah, un juegazo, ¿eh? Es un juegazo, desde luego. Y gráficamente es súper simple y tal, pero es un juegazo. Everything was in pieces. Everything had been destroyed. I docked the boat in some ruins. They must have once been a town. No, vale. A ver si hay forma de acercarme
el puntito justo para poder recoger cosas sin mojarme. Pero aún así esto no puede ser así. Vale, vale. Hostia, la verdad es que es un juego que si queréis jugar aconsejo mejor no verlo, porque hay cosillas que parecen tonterías pero que pueden en otra situación, según cómo te pille la cabeza, te pueden parecer un puzzle. O que son puzzles. La verdad es que es un juego muy chulo de jugar, Ingenioso a tope. ¿Por qué en la piedra no me puedo pagar? No, aquí no me puedo pagar. ¿Y cómo voy aquí ahora? Vale, vale, vale. Creo que ya lo sé. Es un poco arriesgadillo, pero... Oh, bastante arriesgadillo. ¡9 años en hacer el juego! Hostia. Pues ya ves tú, yo estaba pensando en la posibilidad de que hubiera una segunda parte y tal. Además, después de haberme pasado prácticamente nada más que la intro ayer, ya estaba yo pensando, hostia, pues si ser 1 horas 2, algo de esta gente, me lo tengo que pillar. Y eso que había jugado nada. Pues me queda tela. Pero vamos, el juego, wow. Mis dieces gordos. Vamos a ver, para llegar aquí, solo se me ocurre una cosa, pero es un poco bastante suicida. A ver, aquí, pues puede ser así, ¿vale? Ah, no, 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 no. Ya está. Salto largo. ¡Oh! Salto largo, claro. Ay. I was confronted by a lovable fat old dog. He almost looked pleased to see me. Suddenly, 3 men appeared holding large guns. Or at least 2 men and what looked to be a pregnant woman. Incredibly, it was Mr. Silton. I thought you'd been shut down, he said. I mean, it's been years. I'm not really sure what happened, I replied. I then told him about me cleaning a million things. He laughed and said, nothing changes. He then showed me into what was surprisingly a really nice house. Please excuse my husband, said the pregnant lady. I'm Edwina, but everyone calls me Eddie. I believe you know this idiot. And that's Preston. We've met, said the small man. It was me that delivered that thing, remember? All you used to deliver was weed, mumbled Mr. Silton as he put the dog dish on the floor. And I was there that night, when this twat was off his face on mushrooms. Thanks for letting me and the dog stay, by the way. Yeah, well, we like the dog, said Mrs. Silton. And I suppose I've got you to thank for us meeting. What were you giving Barry those dodgy magic mushrooms?
She pulled out an old photograph. It was one that Heather had taken the night I had saved Mr. Silton. Oh, qué chulada. Qué buenos son. It reminded me of everyone else, so I asked what had happened to them. Mr. Silton said Alice had a small place in the countryside. The professor had holed up in one of the old man's factories. Mr. Deck was, believe it or not, now a presenter on the only state television channel. And Heather and her mother lived on a government compound where they both worked. I asked about the old man, surprised that Mr. Silton hadn't mentioned him. He's dead, said Mr. Silton. Sorry, I thought you knew. Anyway, said Mr. Preston, I thought you said that robot thing found the mushrooms for you, in that hoarder's manky old barn. Mr. Silton looked embarrassed. Well, said Mrs. Silton, I guess we've got you to thank for getting us together then. Time for bed, I think, said Mr. Silton. Make yourself comfy, and we'll see you in the morning. Hostia, ¿está jugable? Sí. Qué chulada. Los controles de vuelo son invertidos, como la mayoría de los juegos, pero me raya un poco. La casa de donde está el corazón. The next day, I thought it might be a good time to ask about the war. Judging by the look on everyone's faces, it wasn't. Well, the war, said Mr. Silton. Barry interrupted his wife. Can I see you for a minute? And dragged Mr. Silton out of the room, leaving me with Mr. Preston. All of a sudden, Mr. Silton appeared. Now about to tune up, he said. Mrs. Silton started to make some food, and Mr. Preston was playing with the dog, leaving me to chat with Mr. Silton. I said that I really wanted to see everyone else, but Mr. Silton said that it wouldn't be that easy. Traveling now, especially for a robot, is complicated. Go back to the house, you could even do some cleaning. Wait there and I'll work out a way to get you to each of them. I told him that I couldn't get into the main house because the hallway ceiling had collapsed. I have just the thing, said Mr. Silton, as he pulled some sort of card out of his pocket. If you can get into the caves under the church next door to the house, you can use this security pass to get into the old man's laboratories. You can get into the main house that way. I was so excited, I would be able to get back into my old room. I said thanks, and made my way to the front door. Also, I think you might be able to help us out, said Mr. Silton, but we'll meet up back at the old man's house in a couple of days. You head there and we'll see you soon. Pues a ver cómo está estructurado esto, porque yo no veo dónde puedo apuntarme misiones. Así que ahora mismo lo más normal es que se me olvide que tengo esta tarjeta y que puedo ir para atrás. A menos que lo haga ahora mismo. Yo me lío aquí a avanzar y de repente se me ha abierto un segundo camino. Ah, mira, pues no. Aunque en realidad
realidad sí. O sea, yo hago así. Ah, no. Pero puedo hacer así. Oh. Pero que salto, este salto es muy difícil de calcular. Wow. Bueno, lo voy a intentar una vez más. Por lo menos los checkpoints están bien pensados. Y no hay mapa ni similar. Ah, con un salto largo, un salto. Ah, creo que un salto normal de todo. ¡Ay! Cojones. Ay. I wasn't sure what to do with this machine. I wasn't sure what to do with this machine. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. A ver, ¿hay algún resumen? Volver a entrar en la casa del anciano. En el sótano de la iglesia usando su contraseña de seguridad. Sótano de la iglesia. Vale. The huge door was sealed shut. I wasn't sure how to get inside. O sea que tengo que volver para atrás, venga. Vamos allá. Oh, eso creo, que tengo que volver para atrás. I took Viajamos the otra vez al fisherman's continente. boat to the old man's estate. A ver, ¿dónde está la iglesia? Y si puedo entrar. No, mierda. No. A ver, ¿dónde está la puerta? Que debo abrir. De la iglesia. Es que no tengo un mapa. ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? He entrado en lo que yo creo que es la iglesia, pero... A ver.
Conseguí entrar en el sótano de la iglesia usando su contraseña de seguridad. Vale, aquí por esta zona he entrado antes, así que esto todavía no es el sótano de la iglesia. A ver si va a estar. Si es el sótano tendría que ser yendo para abajo. Bueno, aquí ya no hay más. Tu tía. Nada, tiene que ser la de arriba. La de abajo es la que me lleva al baño. Joder. Es que tampoco se me olvidó ninguna puerta. Como no sé entrando por aquí, que vaya. Este no es el sótano de la iglesia, solo la alcantarilla, es aquí. Lo mismo no estoy metido en ninguna parte de ninguna iglesia y por eso lo estoy liando. A ver, Valiant, ¿tú has visto dónde mierda está la puta iglesia? Aquí, Porque esto sí que parece una puñetera... Bueno, una iglesia o alguien con muchas estatuas. Ah. No, pero por aquí no hay manera de meterse. Hacer esto... Esto es el Nika con su casoplón. Ah, aquí, esta es la puerta de la iglesia. La antigua iglesia. Vale, vamos a usar el candado aquí. El objetivo es entrar en el sótano de la iglesia usando la contraseña de seguridad que me ha dado el señor Silton. Para entrar en la casa del anciano, entrar en el sótano de la iglesia. Pero claro, esto parece la puerta de la iglesia, tiene toda la pinta, así que a lo mejor este es el sótano de la iglesia. Para esto necesito de todas formas la llave que tenía ya de antes, o sea que la contraseña tienen que pedírmela después. Coño, están los robos malos. Ey, ahí hay una puerta, pero no sé si podré As I pasar. walked through the old church ruins, I was surprised to hear Mr. Silton calling me. He said he had forgotten to give me something, and the church's community hall would be the perfect place to try it out. As soon as we walked into the hall, Mr. Silton said he had a present for me. it was a pair of Atlas gloves. They made me think of the old blind man with the cat, and his stolen Atlas gloves. Ey, eso I es lo que estaba wonder if pensando. Mr. Silton knew how lucky he was to still have them with a glove thief around. Pobre. Mr. Silton asked me to try the gloves on and start Mr. Silton chucking al things chorizo. around. But not him. He was very clear about that. Mr. Silton suggested we clean the hall. Of course I knew when he said we, he meant me. But I was happy to try out my new gloves. He said I should clear everything off of the basketball court and put the things on the floor either side. I fiddled with the settings for a bit, but when Mr. Silton saw I was having trouble, he produced a small manual. He explained that pressing down and X would pick a thing up. X would then throw the thing, and if I wanted to place it on the floor, I should again press down and X. He looked more and more confused as he read all this, but eventually he finished by saying, "Well, I hope that made more sense to you than it did to me." Ah, los objetos en azul es que los puedes levantar. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Usando su contraseña de seguridad, vale.
Hostia. Ahí tirándolo con cariño. Ahora mismo se me ha olvidado dónde coño quería el señor Silton que pusiera las cosas. Así que las estoy poniendo todas al otro lado. Mr. Silton sounded slightly annoyed when he said, "Come on, take all the stuff off the basketball court and let's see what else these gloves can do," said Mr. Silton as he flicked through the manual. He actually looked quite excited when he explained that holding X while walking into or under a falling thing would allow me to catch it. I must admit, I was then really happy when he suggested we make it a game and I try to catch 10 basketballs. Chuck it either side. O sea que si dejo el botón pulsado, lo atrapo. Oh, qué bueno. ¿Qué sistema más original tiene, tío? Mamma mía, qué creativo. Next, Mr. Silton suggested we make it a real game and see how quickly I could score 10 baskets. I enjoyed this so much. It felt just like the good old days. Hostia, Except qué hijo de Mr. puta. Silton wasn't as forgiving as the old man. Qué hijo de puta. Intento correr, pero claro, es el mismo botón que para lanzar. Ah, me pasó. Mamma mía. Soy casi tan malo como en el baloncesto de verdad. La puta. Me cago en mi puta vida. Me cago en tu puta vida, enano. Pero métela, cabrón. Oh. Ay, su puta madre, hostia. Vale. Vale. Va, me paso, me paso. Ah. Ay. Mamma mía. Mamma mía. I thought you were some kind of precise robot, said Mr. Silton. Why can't you sink 10 baskets? Madre mía, porque el jugador que me usa es inútil.
Mamma mía. Vale, más o menos a partir de aquí. Pues más o menos, pero menos. A ver. Ay, puta madre. Qué inútil. Hijo puta. Confieso que la inutilidad es la When mía, I de todas scored formas. 10 baskets, Mr. Silton gave me what he called a high five. He said I now knew everything about the gloves and I should be able to continue through the basement of the church into the house. When I asked him if he was coming with me, he just laughed and said they would catch up with me in the main hall. Claro, ¿y por dónde están entrando ellos? De que se ríen los hijos de puta. Ah, mierda. Ma coño. Ah, qué inútil, mamma mía. Mamma mía. Mamma mía. ¡Oh! ¡Oh, no, tío! Me cago en mi puta vida. Desde luego el juego me va a enseñar a ser prudente por las malas. ¡Oh! Puta mira. Fuck. ¡Oh! Puta mierda, pero tío. Joder. Puta madre. ¡La! ¡Ah! Muerto. Bueno, ya he limpiado. ¡Oh! Joder. ¡Oh! ¡Oh! ¡Coño! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Coño! I was stood in a gigantic cavern. When I looked down, I was horrified to see hundreds of corpses of those things. As horrible as it sounds, my steptoe-chip said they were things to clean. So clean them I would. Pero aquí con el agua no puedo. Es que esos dos están ahí inlimpiables.
That must be the door Mr. Silton talked about. Aquí está, la puerta con la clave. Vale, pues venga. Vamos a ir limpiando. ¡Oh, no! ¡Qué capullo! No me he dado cuenta, tío. Vale. 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 ¿Y ahora cómo llego aquí? A ver, vale. Ay. The door was exactly as Mr. Silton had described it. I just hoped that the card he had given me was the security key and not just some backstage pass. Well, it opened the door, but soon an alarm went off. Joder, pues menudo pase de mierda me ha dado, cabrón. Something caught my eye. It was a small yellow sphere. The book next to it explained that it was a shield that would automatically take a hit for me when activated. The Y button took the shield in and out of storage, meaning I could save it for when the going got tough. It seemed that I started with 2 slots to carry shields, but I could upgrade to be able to carry more. If both I and the shield died in the same room, the Lazarus chip would bring us both back. It's almost as if the shield needed its sacrifice to mean something. It felt like a true friend, proving that even the simplest of faces can bring out an emotional reaction. A ver, si pulso el I, la guardo. Y si lo pulso de nuevo, la saco. Pues la voy a sacar. Que se lleve el hostia por mí. Hostia, la alarma, qué pesadita, ¿no? ¡Ey! Puedo llevar varias, bien. La duda es para qué puedo querer abrir y guardármela. ¿Esto cómo va? Pero, hostia. Hostia, madre mía. Espérate, que esto no lo entendía. Vale. Se van haciendo y deshaciendo plataformas. Vale, vale, vale. Ah, mira.
Vale, no se trata de que me haya puesto y tarde más o menos rato, es que tardan dependiendo de si estoy independientemente de que esté yo o no, vamos. Uh. No. Está guapo, coño. No sé dónde me chatarra aquí, pero... Vale. La chatarra... ¡Hostia! Ah, claro. Tócate un piro. Vale. Tío, pues se va poniendo cada vez más Something duro, ¿eh? literally caught my eye. I remembered the old man had installed some software that helped show me things that were interactive, and how to interact with them. This must be what he was talking about. The electron gun blew the power. I needed to turn it back on before I could fire again. Coño, pero ¿para qué quiero un cañón de electrones? ¿Tu puta madre? Ah, vale. Para eso. Vale. Vale. ¡Oye! ¡Qué puta! ¡Ay, qué capullo! Oh, no pasa nada. Toda la chatarra de aquí eliminada. Y vamos a la puerta. Coño. ¿Un jefe? Sí. ¡Ey! Oh, qué mal. Ahora está a mano a distancia por ese lado, así que hay que engancharlo por aquí. Más basura para recoger. This seemed quite valuable. Mola. The video recorder's blinking light caught my eye. It must have been years since I had seen a film or TV show. Maybe I could take a little break from my quest and watch the film on the tape. As the video started, I was surprised to see the old man. "Hello, hello," he bellowed in his familiar tone. "This is test number, 107C." He continued as he read from a clipboard. "This unit still has 3 major issues. 1.
The shell is so incredibly thick that the whole machine is still far too large and heavy. 2. The missile system is too unpredictable and aggressive. And 3. The trade-off between power and intelligence is far too great. I think the military capabilities would be far too dangerous in the wrong hands. I think we would be best to push forward with the Innocence Project. I didn't really understand a word of what he said, and I was slightly disappointed that he had recorded over the film, but it was nice to see the old man's face again. Ah, el juego es una maravilla. Voy a salir por aquí y guardaré y seguiré. I wasn't sure what was going on, but suddenly, inanimate objects started to come to life. Ah, vale. Ya sé para qué sirve lo de guardarse o quitarse la vida. Pues si ves que no estás en una fase en la que te sea demasiado difícil avanzar, vas a preferir no perderla. Porque si te pasas la fase con una vida menos, con una vida menos, ya esa vida no la tienes en las siguientes. Y por ejemplo en el jefe me hubiera venido bien. Ah, coño. Oh, coño. Joder, la verdad es que si me fallo lo puedo sacar. Oh, coño, que estoy pollardado, tío. Oh, coño. Cogerme la vida. Oh, coño. Al final un poco de paciencia y timing. No tiene mucho más. ¡Oh, coño! Un poco de paciencia y timing, pero no tengo ninguna de las dos cosas. Por lo menos hoy no. Oh, y en general. Oh. Joder. ¡Oh, coño! Venga ya, hombre, no me jodas. ¿Y qué me están dando? ¿Más vida extra porque soy un inútil o cómo va? Tiene que ser algo así. ¡No! Coño. ¡Ah! ¡Qué mierda! Ah, vale. Joder, si intento meterle una piedra a la tijera, pues más o menos. Ah, pues sí, con los objetos me cargo a los enemigos. Qué bueno. Vamos a intentar coger la basura de aquí. Ahí. Tía, madre mía. Ahí. Oh. ¡Au!
Vale, pues nada. Ah, no, coño. ¿Verdad? Tengo que pasar por aquí, pero ¿cómo paso? Ah, hostia, vale. Hostia, bueno. Más, el juego tiene una creatividad y un diseño cojonudos. Una idea que te cagas de copa. ¡Oh, no! Tío, joder. Va, lo voy a dejar aquí. Yo estoy seguro de que se ha quedado guardado. Y mañana seguimos. Y esta noche le daré un poco más a Resident Evil 8. Un saludo, Valiant, tío. El juego está guapísimo, ¿eh? Si no vas a seguirlo viendo, haría bien. Y ya vas jugándolo y resolviendo tú. Tiene pinta de que es súper disfrutable. Un abrazo, tío. Saludos. Hasta luego.